So guys, may bago pong update sa manok na pula. Dito po, ano po tayo dito. Hintayin lang po natin. Ayun na po, nag-start na po. So guys, ito po yung mga bagong manok. Ano po? Manok na unicorn. Tsaka po, manok na cupido. Yun po yung bago. Yan pa rin po. Gymnastics po. Ito po ang mga manok. Tapos may mga tas na po dito. Mamaya. Pakita ko rin po sa inyo. Taguro. Ayan po. May dragon po dito. Ayan po yung mga tas. Ayan po. Epic na po tayo. Epic na po. Dito nga maghanap po tayo. Memory of the Dragon. Di ko alam kung ilang level makukuha natin. Pero, kasalalay na rin yan. Red. Red agad. 13 million lang. Dalawang red. Basic lang naman. Ilang kayang dragon eye? 1 lang. Tingnan na lang yan. Red, green. Red, green. Red, green, green. Red, green, green. Hina ng damage, guys. Green, green, green. Red, green, green, green. Ilan po ata ang makukuha natin? 2. Pataas na rin po yan. Red, green, 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 yellow. Red, green, 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 yellow. Nice. Yellow, red. Yellow, red. Nice. Green, 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 yellow, red, green. Red, green, 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 yellow, red, green. Nice, amazing. Talo po na naman natin. Sana po di matalo. 6, nice. Level 4. Green, green, yellow, red, green, green. Red, green, 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 yellow, red, green, green. Mali po. Malas. Bubuga na tayo. Binugahan nga. So guys, malas po.